जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, तारिक बशीर चीमा साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, सालिक हुसैन साहब, शाफे हुसैन साहब और मुस्लिम लीग के तमाम ओहदेदारान और ख़ुसूसन मुस्लिम लीग के कारकुनान और मेरे भाइयों, दोस्तों, मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं चौधरी शुजात साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, तारिक बशीर चीमा साहब का, कि उन्होंने मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आने की दावत दी। और मैं आपको ईमानदारी से ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने सैकड़ों लोगों के साथ बरतानिया में और पाकिस्तान में इस बात पे मुशावरत की कि मैं चौधरी शुजात साहब के साथ शामिल होना चाहता हूँ। हर शख्स जिससे मैंने बात की, उन्होंने एक बात ज़रूर कही कि चौधरी शुजात साहब एक क्रेडिबल आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है और पाकिस्तान की सियासत में हमेशा एक रोल रिकन्सिलेशन का रोल, लोगों को आपस में जोड़ने का रोल जो है इन्होंने हमेशा अदा किया है। तो इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन हालात में, जबकि सियासी जो डिफरेंसेस हैं वो दुश्मनी में बदल चुके हैं और पाकिस्तान की फ़ज़ा में बदकिस्मती से सियासतदान मुल्क के इन मुश्किल तरीन हालात के बावजूद इकट्ठे बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी पार्टी, मेरी पार्टी तमाम सियासी जमातों को ये दावत देती है कि आइए हम नफ़रतों को ख़त्म करें। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये हम सब का मुल्क है और इसकी तरक्की के लिए, इसकी खुशहाली के लिए हमने इकट्ठे मिलकर काम करना है। और जो फैसला है इस बात का कि किसने इस मुल्क में हुक्मरानी करनी है, वो अवाम का फैसला है और अवाम फैसला करें। लेकिन हम कम अज़ कम सियासतदान इन मुश्किल तारीख के मुश्किल तरीन हालात में हमें चाहिए कि हम इसमें इकट्ठे जो हैं वो ज़रूर। जब मैं पाकिस्तान आया था तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं जिस तरीके से बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में सियासी जमातें काम करती हैं, जमहूरी जमातें होती हैं, मुशावरत के साथ चलती हैं और उन सब की जो फ़ौक़ियत है वो पार्टी के कारकुनों को होता है, पार्टी की मेंबरशिप को होता है। जिस मुल्क में मैंने सियासत की है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर या वहाँ का जो पार्टी का चेयरमैन जो है वो किसी काउंसलर का टिकट भी नहीं दे सकता। काउंसलर को जो टिकट मिलता है पार्टी का, एमपीए को जो पार्टी का टिकट मिलता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो पार्टी का टिकट देता है, वो उस इलाके के जो पार्टी के मेंबर होते हैं वो फैसला करते हैं कि किसने हमारा एमएनए बनना है, किसने हमारा एमपीए बनना है। तो पाकिस्तान में ये एक बदकिस्मती है कि जो हमारे कारकुन हैं, मैं तमाम सियासी पार्टी के कारकुनों की बात करता हूँ कि उनका काम नारे लगाना, दरियाँ बिछाना, जेलों में जाना, मारे खाना और लीडर्स को प्रोटेक्शन देना होता है। और जब पार्टियां इक़्तिदार में आती हैं तो कारकुनों का उसमें कोई हिस्सा नहीं होता, उन बेचारों को कोई नहीं पूछता। लेकिन मैं मुस्लिम लीग के कारकुनों को ये यकीन दिलाता हूं कि मेरी आपसे मोहब्बत और प्यार वही होगा जो मैं अपने बेटे और बेटी के साथ करता हूं। और इंशाअल्लाह हम अल्लाह के फजल करम से अपनी पार्टी को इतना मजबूत बनाएंगे कि हमारी पार्टी जो है, हमारा इंस्टीट्यूशन जो है वो फ़ौक़ियत रखेगा। और इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं कि ये बात नहीं है कि बरतानिया में, अमेरिका में इंस्टीट्यूशन बनते हैं, पाकिस्तान में नहीं बनते। मैं 3 इंस्टीट्यूशन बनाने में डायरेक्टली एंगेज रहा हूं। आपको मालूम है कि रेस्क्यू 1112 और मुझे याद है कि उस नाश्ते पे चौधरी शुजात साहब भी मौजूद थे। उस वक्त परवेज अलाई साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे। तो मैंने उनसे कहा कि हमने जब से एम्बुलेंस सर्विस को अस्पतालों से अलहदा किया है
اور ایمبولینس سروس وہاں پر چلائی ہے تو وہاں ہمارے مسائل بہت حد تک حل ہو گئے ہیں. تو آپ یہاں پر ایک ایمبولینس سروس شروع کریں. ان کی ساری ٹریننگ، ان کا خرچہ سارا جو ہے وہ گلاسگو سٹی کونسل جو ہے وہ افورڈ کرے گی. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اب ریسکیو 1112 جو ہے وہ پنجاب کی سب سے پاپولر اور کریڈیبل آرگنائزیشن ہے. اس لیے کہ جب آپ انسٹیٹیوشن بنا دیتے ہیں تو پھر وہ انسٹیٹیوشن جو ہیں آنے والی حکومتیں بھی ان کو تبدیل نہیں کر سکتی. پھر اس کے بعد ہمارا ایک بہت بڑا ایشو تھا، اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے تھے، ان کی مشکلات تھیں. تو ان کے لیے ہم نے پنجاب اوورسیز کمیشن بنایا. اگرچہ میں بات تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں کے، اوورسیز پاکستانیوں کے ہمارے سارے مسائل بدقسمتی سے حل نہیں ہوئے، لیکن اس سے لوگوں کو بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ ضرور بنا ہے. اور وہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کی جو ہے اس وقت بھی لوگوں کی مدد کر رہا ہے. تو آپ سب کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں نے 1 دسمبر 2021 کو لندن میں پاکستانی کمیونٹی سے ایڈریس کرتے ہوئے کہا تھا، جب میں گورنر تھا تو میں نے کہا اب 55% تک بات چلی گئی ہے. بھائی جب آدھی رقم آپ کی کرپشن پہ چلی جائے گی، لوگوں کی جیبوں میں چلی جائے گی، تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ تو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پنجاب آب اخبار اتھارٹی میں جو میں نے ٹھیکے دیے ہیں، کوئی ایک بندہ بتا دے کہ کسی نے 1 روپے کا کمیشن لیا ہے یا دیا ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ شفافیت پاکستان میں آ سکتی ہے اگر آپ میں ابلٹی ہے، اگر آپ کنٹرول بیوروکریسی کو کرنا جانتے ہیں، اگر آپ میک شیور کرتے آپ خود آنیسٹ ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں ہم آنیسٹی سے کام جو ہے نہیں کرتے. اس کے ساتھ کووڈ-19 کے دوران آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک تو میں نے ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن شروع کی، جس سے لاکھوں لوگ جو ہیں گھر بیٹھے ان کو ہم نے سروس دی، اور ہزاروں ڈاکٹر جو ہیں ماشاءاللہ جو ہیں اس میں وہ ہمارے جو ہیں ہزاروں ڈاکٹر جو ہیں اس کو سروس دے رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہی GST پلس 1 روپیہ بھی میں نے حکومت کا نہیں لیا. 4 دفعہ ایسے گورنر میں گیا ہوں یورپ کے تمام کیپٹل میں، بیلجیم میں، وہاں پر میں 200 سے زیادہ ممبر آف یورپین پارلیمنٹ ملا اور پاکستان کو GST پلس لے کے دیا، جس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز مانتی ہیں. اس میں کوئی 4 دفعہ ریویو بھی کرنے میں مدد کی. اس سے پاکستان کو $20 بلین کا فائدہ ہوا ہے.